Estimados colegas, amigos, buenas tardes. Por favor, tomen sus lugares. Vamos a dar paso a nuestro primer evento. Bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí en León con nosotros. El día de hoy comenzamos nuestras actividades académicas de este 69º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Urología. Para todo el Consejo Directivo que tengo el honor de encabezar, es un honor, un placer contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Quiero recalcar que este evento que iniciamos el día de hoy, que como saben que está en sus programas, AUA Highlights, lo hemos preparado desde luego conjuntamente nuestra sociedad con la Asociación de Urólogos Norteamericanos. También saben que hemos tenido esta edición incluyéndola aquí en nuestro Congreso, y esto es importante para que tengamos cobertura o alcance mayor a los colegas urólogos que asisten a este Congreso que hemos preparado para todos ustedes. De tal manera que estoy seguro que vamos a tener toda una serie de actividades académicas que vamos a tratar de cumplir y llenar todas las expectativas de ustedes desde el punto de vista académico, científico y práctico. Pero en este momento, de manera formal, quiero decirles que vamos a dar paso a este evento académico, y este evento el día de hoy es la primera parte, y mañana exactamente en el mismo horario, mañana a las 4 de la tarde en este mismo salón de plenarias, vamos a tener la segunda parte de los highlights de la Asociación Urología Americana y de nuestra Sociedad Mexicana de Urología. Vamos a empezar ahora y voy a tener el gusto de presentar a la doctora Angela Smith, quien va a comenzar esta serie de pláticas que comprenden el bloque de oncología urológica, y posteriormente viene de endourología en la segunda parte de la tarde de hoy el doctor Eric Castle. De tal manera de que, por favor, doctora Smith, si eres tan amable de pasar con nosotros ya, vamos a empezar formalmente. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Dr. Medina Ocampo, y gracias a el SMU por la oportunidad a presentar hoy. Es un honor para mí, y desafortunadamente mi español no es muy bueno, pero entonces voy a hablar en inglés hoy, pero voy a practicar mi español, y en el próximo año espero presentar en español. Ojalá. So thank you again for the opportunity to speak to you today. It's truly an honor to begin the AUA highlights, which we greatly enjoy providing. And if you wouldn't mind indulging me for just a moment, I wanted to share some good news, if possible. Many of you may have received this in the mail. It's an invoice for AUA dues. And their great news is the AUA, of course, values its Mexican and international members, and in that they've decided to lower their dues in the hopes that we can improve the feasibility of joining the AUA and having that opportunity. So I'm very pleased to announce this, and of course we have the AUA booth with Ellen Molina, who is right here, and Faye, who's going to be there to answer any questions you might have in terms of joining the AUA and the new dues, and hopefully simplifying the entire process. So please don't hesitate to ask me or Ellen or Faye at any point during the Congress. So it's just wonderful news
and I was very pleased to be able to share it. Of course, there are a lot of opportunities with the AUA, and with regard to those types of opportunities, we have specifically guidelines, and I'm very pleased to share that with a joint venture with Cal, we'll have all of the AUA, or most of the AUA guidelines, translated into Spanish by the end of the 1 year from today. And so this is again another opportunity to have another opportunity for AUA members from the Mexican societies. And of course, there's also AUA University. And in AUA University, there's over 12,000 educational activities that are on this website, and I specifically use it myself for the core curriculum, and there are many other opportunities there. So I do encourage you to visit the website and check it out, because there's a lot of things that can offer you with regard to your membership. And then finally, we hope to welcome you to Chicago for AUA 2019. Again, we're going to have the second Cal plenary symposium talk on Saturday at the AUA. Of course, last year was the inaugural year. Dr. Sotomayor was able to speak, and it was a great success, and we're doing that again this coming year, and we hope to see you there. So with that, I'd like to begin with AUA highlights from 2018. These are my disclosures, and none of which are relevant to what I'll be discussing today. And I'd like to just take a moment to acknowledge these 4 individuals because, as you know, I'm speaking about oncology. It's a vast topic. There were over 10,000 different presentations in oncology. So in order to distill it down to 45 minutes, I did use some of the take-home messages from the AUA, but then also included some talks that I found useful for my own oncologic practice. And I'll be sharing that with you today. So first, I'm going to start with bladder cancer, and I'm going to move through each malignancy, and then we'll end with penile, urethral, and testes cancer. So with regard to bladder cancer, this is the BC diagnosis study. Is there a way to change maybe this to the presentation so I can take a look at the slides? Can this monitor be that? Ayudar para que se vea en el monitor. La presentación solo. Gracias. Lo siento. So the first study is the hematuria study, and the interesting thing about this study is looking at about 1,000 patients referred to urologists for blood in the urine hematuria. And they looked at a prospective urine assay in this particular study, and they identified urothelial carcinoma in 100 of those patients. And what they found was a 93% sensitivity, 81% specificity, and that assay ended up performing well in that particular validation set. And what I think we will be seeing in the future are studies such as this, which will assist with identifying ways to diagnose bladder cancer without the need for cystoscopy and other procedures. Also, we have seen several studies at the AUA looking at improving pathologic assessment. And one study looked at how reproducible what we use for histologic diagnosis are. So the WHO 2004 and 1973 WHO looked at grading schemes. So it used to be grade 1, 2, 3, and now it's low grade and high grade. But when they took a look at this study, they asked pathologists to see if there was agreement between what they determined low and high grade, and that agreement was actually very poor. And I bring this up because there were several abstracts at the AUA that went another step forward in terms of using deep learning theory and artificial intelligence to better provide histologic diagnosis in a reliable and consistent manner. So the first was a deep learning theory study that looked at grading accuracy. So again,
looking at low grade versus high grade that performed very well. And the second was an artificial intelligence deep learning combination, which was a tool to improve staging of T1 tumors, which we know is very important when we're stratifying non-invasive and invasive disease. So I do think we're going to see artificial intelligence playing a prominent role in not just bladder cancer and all the malignancies, particularly with regard to pathologic assessment. Also with regard to tumor ablation, this was an interesting study out of Romania, which was looking at en-bloc bipolar tumor ablation. So basically they took a button and carved out that single tumor and took the tumor en bloc. And this wasn't for very large tumors, just intermediate size, 1 to 3 centimeters. And what they found was that the recurrence versus TURBT, the standard resection that we performed, was actually improved. There was better recurrence rates. Operation time was actually lower because they were able to en bloc remove the tumor versus slowly chipping away at that large tumor, reduce the need for catheterization, and it also decreased the hospital stay. So they found that to be an effective tool. It's not something I've done yet in my practice, but it's something I'm thinking about based on these preliminary data. So now moving into treatment, specifically for non-invasive disease, these were the preliminary results from the VISTA Phase 3 pivotal study looking at Vicinium. And this is in BCG unresponsive non-invasive bladder cancer, which, as many of you are aware, is a very challenging space in the area of bladder cancer, at least for me. And Vicinium is unique. It's an anti-EpCAM antibody drug conjugate. And it basically, so the target for that drug, which is EpCAM, is overexpressed in almost all high-grade non-invasive bladder tumors. And there's also minimal expression in normal tumors, or normal tissue. And so anti-EpCAM antibody drug conjugate has good efficacy for tumor. And so based on this pathophysiology of the tumor, they conducted a Phase 3 study looking at its efficacy. And this was a single-arm Phase 3 study, as most of these these BCG refractory trials are. And they did 3 cohorts. The first was CIS, which recurred within 6 months. The second was CIS, which recurred between 6 and 12 months. And the third were papillary tumors without CIS. And they essentially did this just like we do with BCG, an intravesical induction course. And what they found was that for the 3-month data, this is a late-breaking abstract, that there was a 42% complete response rate, which is a good response rate, but we really need to wait until the 6 and 12-month data. The safety profile was acceptable, and since this is a space where we are in need of new drugs, I think this is a space to watch. So the VISTA trial, 12-month complete response rate data is going to be anticipated mid-2019, and I suspect it may actually be on the AUA late-breaking abstracts, although I'm not sure what the timing of that study is going to be. So another study looking at that same space, BCG refractory disease, is looking at CG0070, which is an oncolytic adenovirus. It selectively replicates in RB pathway defective cells, so that's perfect for bladder cancer. And the idea is, just like the other, to look at safety and efficacy. And so at the AUA, they presented their 12-month interim results from their Phase 2 study. Very similarly, it was they're going to be looking at this at 12 and 18 months as well. So the overall complete response rate, as you can see here, was 30%. But if you look at CIS specifically, those response rates go down to about 25% at 12 months. When you think of what percentage is good, at least from the FDA perspective, you do want at 12 months to have somewhere between 25 and 30%. So this is a respectable number, something to again watch. May not be the holy grail of treatment for BCG refractory disease, but again, it may be an option for those patients who can't go on to early cystectomy. And if you look at all BCG refractory disease, which includes the papillary tumors, the complete response rate
rate was actually almost half. So that is actually a very good number. So again, something to watch. With regard to drug-related adverse events, it was very low, about 4% significant side effects, and 18-month follow-up is anticipated hopefully in mid-2019 as well. So now moving on to invasive disease. So there was a lot of focus on not just the cystectomy itself, but more recovery with cystectomy. And this, they focused on nutrition and fitness and other aspects of that recovery process. And the first study that I want to highlight is a nutrition intervention. And this is something in my practice I've never really had a clear answer for. Do I provide a nutritional multivitamin? Do I provide them with oral supplement? And this is what this study looked at. They basically stratified by age, and then they randomized patients to an oral nutritional supplement or a control, which was essentially a multivitamin. And then they evaluated their muscle mass. And so what you can see is that the oral nutritional supplement group, they didn't improve their muscle mass, but they maintained it importantly. But if you look at the multivitamin group, you can see that the rate of muscle wasting actually went up after cystectomy. And this was borne out by studies looking at actual muscle mass that can be measured through imaging, cross-sectional imaging such as CT scan. And so this was an interesting study. Oral nutritional supplementation is cheap, easy. I have a big cystectomy practice, so I've actually incorporated that into my own enhanced recovery after surgery protocol. So the next is fitness. So we have nutrition. What about fitness? This is a study that looked at a fitness tracker in 30 cystectomy patients, and they looked at baseline 1 and 3 months, and they also assessed quality of life. And what they found was that, number one, trackers were acceptable to the patients, at least in their practice, and they can provide useful recovery information. Many of my patients ask, when can I expect to resume normal activities? And I have to give them anecdotal evidence. So I think a study like this shows that it can be evaluated, and hopefully with more data, we can provide our patients with similar trajectories so they know what to expect after surgery. Similarly, there was a study out of Kansas looking at app-based monitoring of these patients as well. This was a small study of 25 patients, and they looked at this preoperatively and postoperatively. The difference here is that they used what are called wearables, which essentially are in some ways fitness trackers, but they are measuring vital signs, they are measuring steps, and other aspects of postoperative recovery, so it's remote monitoring. And what they found was that there was good patient compliance, so this may be feasible, and this is something that they're interested in expanding, and it can also early identify problems. There was 1 or 2 patients in this cohort who were brought back to the clinic prematurely. They were able to be rescued, so to speak, so they didn't require readmission. So I do believe that this is the way of the future. We're going to be monitoring our patients remotely so we can prevent readmissions and any problems that result. Now going into advanced bladder cancer, I think one of the most exciting areas, I think many of us in this room would agree, is the advent of immune checkpoint inhibitors. And we've seen that in advanced bladder cancer, meaning metastatic. But now we're starting to see a shift in immune checkpoint inhibitors to the neoadjuvant setting, so locally advanced muscle-invasive disease. And the interim results from the PURE-1 study were presented at the AUA, and this was a phase 2 study looking at the use of neoadjuvant pembrolizumab in patients with muscle-invasive bladder cancer, so before cystectomy. And what they found was that the pathologic complete response rate here was 40%, which is very good. And if you take a look at downstaging, 51% were downstage from T2 disease. So immune checkpoint inhibitors may have a role in neoadjuvant setting, particularly because many of, at least my patient population, they have poor renal function, and so they're not eligible for platinum-based chemotherapy, but they may be eligible for immune checkpoint inhibitors. So this is another area that we'll be watching carefully. I know I've talked about bladder cancer, but I'm going to throw in a little bit of upper tract urothelial here too, because we don't often get a lot of new studies, and the AUA highlighted a couple studies that I think are worth mentioning. The first is the multi-center Olympus trial. This is for low-grade upper tract urothelial cancer.
It's an interesting drug, so the term is mitogel. But essentially what this gel is it's reverse to what you would normally expect. You know, if you have water, if you put that water in cold temperatures, it's going to turn into a solid. But this kind of drug reverses that. So whenever that liquid is frozen, or whenever that drug is frozen, it turns into a liquid. But whenever it hits body temperature, it turns into a gel. And why is that important? Well, now we can inject something into the upper tract where gravity would have normally removed it. It can stick to the urothelium and dwell for a couple hours. You can couple that drug to something else, like mitomycin, hence the name mitogel. And so that's what this is. And in this study, patients get induction therapy with installations in their upper tract. I'm a part of this study, and we do it on patients awake. It doesn't require anesthesia, and then patients go on to maintenance if they respond. And these are the interim results presented to AUA, which are quite good, because a lot of these patients, remember, have had low-grade upper tract for years. So these are very frequently recurring low-grade upper tract tumors with a complete response rate of 60%, with durability of response as well. So I think this is a very exciting area in upper tract urothelial, particularly for low-grade, and I suspect that it's going to be expanded for high-grade in the future as well. So I guess the final thing to mention with regard to high-grade upper tract urothelial, there was a study, a phase 2 trial that was presented at the AUA as well. This is looking at patients right before they undergo nephroureterectomy, so in the neoadjuvant setting. And they essentially stratified patients to borderline renal function and good renal function. If you had good renal function, you go on to accelerated MVAC. If you have borderline function, gemcitabine and carboplatin. And then you go on to nephroureterectomy. And this is the data, these are the data that they shared. So the pathologic complete response rate was 14%, and that may not sound good, but if you look at the downstaging rate to T1 or less disease, it's 62%. So the data are promising in this area. And I think the conclusions, or at least the take-home for me for this, was that accelerated MVAC in this setting is safe, and for some patients that may be appropriate. Secondly, the rate of pathologic complete response is encouraging. Importantly, that second arm, the gemcitabine carboplatin arm, was not feasible. They had to close that arm due to issues with lack of enthusiasm, poor accrual. And that's good to know, because when we design future studies, that's not going to be a part of them. There is a follow-up ECOG-sponsored trial looking at neoadjuvant chemotherapy plus PD-L1 blockade, so immune checkpoint inhibition, and that's planned. So this is going to be the next area for looking at neoadjuvant therapy before nephroureterectomy. All right, so I'm going to move on now to kidney cancer, and I'm going to try to move systematically through kidney, starting from evaluation and staging to local disease to advanced disease. So starting out with epidemiology and evaluation and staging, I saw several studies looking at the trends of perioperative kidney function, also risk prediction, stratification. So I want to highlight a few of these abstracts. The first was, it actually won Best Poster at the AUA, and this is looking at pre-nephrectomy trends in kidney function. The objective here was to assess if the preoperative trend in kidney function predicted the development of chronic kidney disease after nephrectomy. And so what they found is, if you look at this chart, if I can control it. If you can see this, the downtrending, so these are the patients who prior to nephrectomy, their creatinine was declining. These are the patients who had worse, or were more predictive to have chronic kidney disease after nephrectomy. And so this is important for, of course, deciding on renal sparing surgery, ablative
procedures, active surveillance, and it's something that certainly can help you tailor your decision-making for specific patients. The next study is a validation of a preoperative nomogram that's been around. It's looking at 12-year probability of metastatic renal cell carcinoma. And I put for historical purposes, this is the original study from 2008. It's an established nomogram that some of us use to look at the risk of metastatic disease among renal cell carcinoma patients. But the purpose here was to validate that nomogram, number one, in a contemporary cohort. So is this still valid for what we treat today? And the second was to evaluate the utility of adding targeted DNA sequencing results. And what they found was that, yes, the nomogram was validated. It's still relevant for our contemporary patients. But I think importantly, it showed that the addition of a specific targeted sequencing panel can be helpful. Specifically, the KDM5C mutation was independently associated with predicting 12-year metastasis-free survival. And so perhaps that nomogram will be amended as we move toward personalized medicine. So now moving into the area of localized treatment, there's quite a bit of discussion on active surveillance, as there has been in prior years, but also talking a little bit about ablative therapies as well and risks. So this is a study that specifically looked at active surveillance for larger renal masses, so those greater than 4 centimeters. And what they found in this study, with a median follow-up of about anywhere from 3 years to 5 years, is that so in this particular, I show this because there was the only difference between those with small tumors and large tumors in this cohort was that there were slightly sicker patients in the larger tumor cohort. But you can look at the linear growth rate, and there was not a significant difference between the smaller tumors and the larger tumors. And so there was no correlation there as was hypothesized for that study. The second thing was there a difference in survival, because that was their main objective. And what they found is on this specific graph, you can see there is a slight trend toward improved survival for smaller tumors, but this is not controlled for comorbidities and other factors. And so what they found was that there was really no difference in 5-year overall survival for the less than 4 centimeter tumors and those greater than 4 centimeter tumors. So that's an important aspect to consider when you're counseling your patients in terms of active surveillance or focal therapy, et cetera, particularly those for whom they have multiple comorbidities and treatment is a challenge. So keeping on that theme of larger, what to do with larger localized renal tumors, this was a comparative analysis of tumors between 4 and 7 centimeters treated with either microwave ablation, partial nephrectomy, or radical nephrectomy. And they wanted to compare perioperative outcomes. And what they found in this specific study, it was about 17 years, but retrospective, of course, they found that microwave ablation was a feasible option for these larger tumors with a very similar change in renal function to partial nephrectomy and also a shorter length of hospitalization. So I think what this is telling us is that we have other options. This may not be the right option for everybody, but for those patients for whom a partial nephrectomy may not be feasible, microwave ablation may be an option. And then, again, I was mentioning prognostic evaluation for certain tumors. This specific study looked at pathologic stage T3A, clear cell renal cell carcinoma. And what they did is, at the Mayo Clinic over a period of 40 years, they took all of their data, reviewed those with PT3A disease. They had pathologic re-review so that they could rely on their data. And they found, and you can kind of see this, and this pointer isn't working, but the top lines, you can see that isolated involvement of, for example, perionephric fat, sinus fat, renal vein invasion by itself, each of those individually portended a similar prognosis. However, if you combine them, that in and of itself portended a worse prognosis. So that's something to consider and think about when you're counseling your patients and deciding on treatment and surveillance.
So now moving on to advanced treatment in kidney cancer, again, we saw risk stratification, but I also saw a trend in many studies looking at the management of isolated brain metastases, as well as the use of radiation. So I'm going to highlight these here. This is a study looking at SEER, which is a nationally representative database of cancer cases in the United States. And what they found in this particular study is that patients who have brain-only metastasis and had cytoreduction, there was a much improved median survival benefit for cytoreduction compared to no cytoreduction. Now, I will caution you to say that these types of studies have great bias, tremendous bias, because those undergoing cytoreduction may already be healthier. There may be other aspects of that are not accounted for in that study. Nevertheless, this is hypothesis generating and something that we should at least consider in the future for prospective study. Again, another study looking at this very same topic. This time, they looked at the National Cancer Database, and in this particular study, they found that those who had cytoreductive nephrectomy had improved median survival, very similar to the prior study. And then, interestingly, a late-breaking abstract that came to the AUA was the safety lead-in of a phase 2 trial that I suspect will have some results on next year of using stereotactic ablative radiation therapy for patients with IVC or venous vena cava thrombus for renal cell carcinoma. And the theory behind this, so first of all, SABR, or the stereotactic ablative radiation therapy, is essentially high-dose hypofractionated radiation. It's very accurate. You can get delivery of high radiation doses in a specific targeted area. And there is this belief that there's a metastatic risk for us handling these tumors intraoperatively. So if you can provide this radiation preoperatively, does that portend better outcomes because you're reducing that metastatic risk of altering the tumor and manipulating the tumor? And so in this study design, they decided to first have a safety lead-in to make sure that it is indeed safe. And this is what they're reporting on these first 6 patients. And then they're going to move on to their phase 2 studies, which they've already begun, of 28 patients. And what they found was with these 6 patients with a median follow-up of almost 2 years, all patients are alive. The phase 2 study is ongoing, but there were very minor adverse events or at least associated with the SABR treatment. There were no grade 4 or higher adverse events, which is what they were looking for, and no readmissions. So I think it's safe to say that they can continue with the study, and we'll be interested in seeing if there are any interim results at the AUA in 2019. So now I'll move into prostate cancer. And again, I'll follow a similar format. We'll talk about detection, early diagnosis, and then we'll move into treatment and advanced disease. So for detection and diagnosis, there were some studies looking at screening for early detection. There were also some studies about antibiotic prophylaxis for biopsies. And then, interestingly, the use of PSMA PET for detection, which is not what we are accustomed to using for. So starting with screening, this is the ER-SPC 19-year data, so this is expanded quite a bit. And basically, the reason they did this study is because we still have controversy. We know that the USPSTF, which is the U.S. Preventative Services Task Force in the U.S., had initially given this screening a grade D recommendation. They reversed that, but there's still controversy with primary care physicians and urologists whether or not we screen. And so that's why these studies still exist. And what they found was there still continues to be a widening of those curves the longer you go through or you go past with the data. So that just lends additional support for the value of screening in specific subsets of patients. Now moving on to transrectal prostate biopsy. So there's a lot of talk about reducing infection with biopsy, but also antibiotic stewardship and not providing too many antibiotics to create resistance. And so the objective of this particular study was to implement a point-of-care test to help select antibiotics. I know in my
practice, we don't do this at all. All patients get Levaquin or a fluoroquinolone at home. We provide them an additional intramuscular injection of gentamicin, but I don't customize that. And perhaps I should, I don't know, but the study is taking a look at this specifically. What they found was that first, at least important to me, that this really prolonged their clinic time by over an hour. And that is a feasibility issue, which maybe we can overcome, but that was certainly something that was a take-home from this study. Secondly, that the culture showed a higher inadequate result compared to PCR, but when you looked at predicting fluoroquinolone resistance at the biopsy, the PCR, using PCR on the day of biopsy, didn't have a fantastic area under the curve, meaning that it didn't do as good a job as one would have hoped, especially if you're adding an entire hour to your workflow. And so, yes, it has some ability to detect real-time resistance, but whether it's ready for prime time remains to be seen. But I think we're going to be seeing more studies along these lines with regard to preventing resistance, but also preventing infection. So, of course, multiparametric MRI has a lot of, there's a lot of studies at the AUA highlighting this. I'm bringing up this one, which is the PRECISION study. This was a randomized trial which assessed whether MRI-targeted biopsy was non-inferior to our standard TRUST transrectal ultrasound guided biopsy for diagnosing clinically significant prostate cancer. And what they found was that the MRI, with or without a targeted biopsy, was more efficient in detecting clinically significant cancer, but also avoiding detection of clinically insignificant cancer. And so this is a win-win. I think that we are seeing more data that's supporting the use of multiparametric MRI in this space. But I think it also highlights some challenges, and I think specifically some of those challenges include inter-rater reliability of the data. So, for example, one radiologist who reads an MRI may not read it the same way as another radiologist with more experience. And similarly, a urologist with very little experience in targeting biopsy may not perform that in the same way. So we have multiple variables. We have radiologists, urologists, and we also have the technology, the MRI. It's not always the same as well. So I do think this is an area where we're moving, but just like I said at the very beginning of my presentation with artificial intelligence and learning theory, I think that's a place where we may see some strides being made in terms of getting better at providing reproducible and reliable results with MRI. So I had also mentioned the use of PSMA PET for diagnosis, and we know PSMA PET has improved the localization of prostate cancer with regard to biochemical recurrence, but we really haven't seen it in this early space. So what is its role for initial cancer staging? And this was a late-breaking abstract. It was a small study. But they wanted to look at patients with high risk or at least unfavorable intermediate risk disease scheduled for robotic prostatectomy. Then these patients would undergo PET before undergoing surgery. Then during surgery, they get the intraoperative dose of the PSMA, and then the prostate itself is scanned, and then there's whole mount pathologic assessment, and these are their results. What you can see is there's definitely differences in the SUV based on grade. So Gleason 7 above is 10.6, the benign Gleason 6 is 3.8, so there's definite differences here. How does it fare with regard to detection? Well, 100% among those with unfavorable intermediate risk and high risk disease, which is what the goal was for this particular study. It was also very good with regard to seminal vesicle invasion. There were only 2 patients who had nodal disease. It only detected one of them, and that's probably based on size, because the one that it didn't detect was 2 millimeters. So now moving on to active surveillance. This is a study that looked at survival with various definitions of favorable intermediate risk disease, because I think that we now accept
active surveillance as a treatment or management strategy for low risk and very low risk prostate cancer. But now we're seeing a shift in deciding who among intermediate risk disease may benefit from this approach as well. And so in this study, they used the National Cancer Database, and they looked at a multitude of favorable intermediate risk definitions, whether it be Gleason grade 2, whether it be the Memorial Sloan Kettering definition, or definitions based on volume. And what they found that regardless of the definition, adverse pathology at the prostatectomy was observed at a threefold higher rate among those with favorable intermediate risk disease. And so I think that's just something to consider. In my practice, I certainly have patients on active surveillance, but I follow them a little more carefully. And I also have a longer conversation with them with regard to risk. So I think this is something that we're going to be seeing in the future. We just need to decide who might benefit the most from active surveillance. Also in the active surveillance space was a study that's been ongoing for quite a while, was highly anticipated, called the MEAL study, which was essentially looking at diet and how that impacted very low risk and low risk prostate cancer, specifically men on active surveillance. And the objective was to determine if altering the diet would have any impact on progression among these patients on active surveillance. And essentially it was a very simple design. Patients were screened and randomized to either a telephone intervention with specific scientifically sound recommendations for diet improvement, or they were given a control, which is this Prostate Cancer Foundation booklet, but no further instructions. And what they found was it was feasible. They were able to accrue to the sample size that was intended. And what they found was that with groups comparable baseline, there was really no difference with regard to progression. So it was a negative study for their primary objective. However, what was the big success in this study, and I think is the big take-home, is that these patients who did have the intervention, they maintained it. So they actually maintained a healthy lifestyle, the things that they learned from that intervention. And I always tell my patients with very low prostate cancer, it's an opportunity for you to lead a healthy lifestyle and reduce the other risks that are much more likely to harm you, like heart disease. And I have seen this anecdotally with some of my patients in this trial, that they have really benefited from this intervention. So I do think, even though this was a negative study, we do have positive results that we can apply to our practice. So treatment of localized disease beyond active surveillance. I highlight this because this study was looking at the external validity of the updated PIVOT trial, which is looking at prostate cancer intervention versus observation. And they wanted to look at the reference cohort we have, the SEER, which I had mentioned is a nationally representative cancer database. The National Cancer Database, which is similar, but it's not sampled the same way as SEER. And then the PICO, which is a study that many of you are well aware, and they wanted to look at how it fares. And what they basically found was the generalizability of patients from PIVOT, was not generalized to our contemporary patient population. So they caution us to take that leap to say that the results of that is exactly what we should be applying to our own patients in our practice. Another study, and there were many studies similar to this, was looking at ablation for prostate cancer. And so this was presented by Dr. Larry Klotz from University of Toronto. And these are the preliminary results of the TACT pivotal study that looks at TULSA, which is transurethral ultrasound ablation. And essentially what this is an incision-free ablation. They go through the urethra. There's no energy that's placed through the rectum, and they use a sweeping ultrasound to accommodate even large prostate volumes. And it's coupled with real-time MRI. So again, MRI is coming up again.
acoplado by con la coupling it with that, they resonancia. can Y al identify acoplarlo con la in real resonancia time se puede temperature identificar differences, so they diferencias de can have millimeter temperaturas en precision tiempo for real this, y tener and they can also precisión milimétrica. actively compensate Pueden for any compensar changes that activamente are cualquier ongoing, like cambio, blood flow, como etc., flujo during sanguíneo, treatment. etcétera, durante el Meanwhile, they're tratamiento, cooling the urethra and the mientras rectum. están And enfriando in la this uretra y el particular recto. study, Y their en primary estudio en endpoint was particular, safety, el number one, objetivo but primario also fue efficacy seguridad in the y form of también a PSA eficacia reduction en of cuanto a at least reducción de antígeno 75%, de por lo and menos also the proportion of 75% patients y la achieving their proporción de nadir less than pacientes que llegan a 25% una of DIR their de menos de pre-treatment 25% baseline. del And so what valor did they basal find? pretratamiento. Well, their primary efficacy endpoint, El which was the objetivo PSA primario nadir que less era than el nadir de 25%, was antígeno de reached. menos de 25% se 95% logró, of patients in fact met that 95% de PSA pacientes cumplieron endpoint. con ese objetivo So clínico there de, was a high de degree of antígeno, safety, hubo alto grado de they had good seguridad, efficacy. So I hubo think the buena next step eficacia here y el is siguiente to paso look será at this with targeted considerar therapy, esto en terapia salvage dirigida, therapy for terapia de radio recurrent rescate para treatment where patients may not be enfermedad eligible for recidivante en salvage pacientes que no prostatectomy, and also son for BPH candidatos for para that matter. prostatectomía So, de so rescate that's an y interesting BPH. area of Y study. también BPH. This is another Fue study un that estudio looked at the interesante. 4-year Este es otro follow-up estudio que of ve a el phase seguimiento 3 a 4 prospective años randomized en un trial estudio of vascular targeted aleatorizado, fase 3 phototherapy, or prospectivo VTP, compared to de active surveillance. BTP contra And so vigilancia here are the activa. results. Y Now, aquí están for los historic resultados. Para purposes, I'm propósitos putting up históricos, 3 slides here, or coloco 3 diapositivas three slides that were o previously 3 presented, sitios not que at the AUA, previamente but se published, presentaron no because this en is la their AUA sino first, these are the publicados. results of their first Estos son 2 los years. And what resultados they de los found primeros was that 2 with años VTP, y con there was BTP improved, there were improvements with regard to hubo whole gland mejoría progression en cuanto a la compared progresión to active en toda la surveillance, glándula and comparado con vigilancia VTP activa, also y increased the rate BTP of negative también aumentó la biopsy tasa and de the biopsias conversion to radical negativas y con la treatment. conversión a tratamiento radical. They also showed that there was really También no se vio que difference no in hubo functional realmente outcomes, which is diferencia very en important in an area like resultados this, where funcionales, active que es surveillance may not importante que la impact vigilancia, these ya functional que la results. vigilancia activa And so puede no this tener last impacto en los slide here resultados. is what I want you to take a look at. Esto es lo What que they were quería yo que presenting, vieran. they were presenting data for Estuvieron years 3 and presentando 4. datos para And what you el can año see 3 is y that 4. their results Y continue to sus carry on. resultados The conversion siguen rates to radical mostrando therapy, tasa de so conversión a terapia prostatectomy, radical were o higher prostatectomía in active más surveillance altos en vigilancia versus activa VTP, contra BTP, and that continued for y years eso 3 and continuó 4. tanto en el tercero como en el cuarto año. So, in conclusion, En this is their only conclusión, prospective este es el multi-institutional único randomized estudio trial for aleatorizado partial gland multiinstitucional ablation versus surveillance. It's prospectivo que promising compara even at 4 ablación years de glándula follow-up, parcial contra and vigilancia certainly it's activa. been shown to decrease the Y conversion to se radical therapy. disminuye la That doesn't conversión a mean that terapia is the right radical. answer No for quiere all of decir our que esta sea la patients, respuesta but correcta it's para certainly a todos los start for those pacientes, who are interested pero in sí some es type of algo que treatment. puede servir para los All right, so interesados finally en I'll move to the este treatment of tipo de high-risk and tratamiento. advanced disease. Ahora pasamos This is a study that tratamiento looked de at cáncer men de with próstata high-risk de alto prostate riesgo. cancer, and they wanted to Pacientes look con at cáncer de receipt próstata of de alto prostatectomy riesgo versus y radiation therapy with prostatectomía contra androgen deprivation radioterapia y therapy. terapia And de these are privación men treated in a androgénica, multidisciplinary clinic, a tratados single en clinic. clínica And what they found was multidisciplinaria, that for these two groups, y en prostatectomy el versus grupo, vieron radiation, un grupo de there were really no prostatectomía contra differences in local radioterapia y no failure, hubo distant diferencia metastasis en failure, and falla overall local, survival. falla And de we're seeing this metástasis trend a distancia y that sobrevida perhaps global. prostatectomy has Tal vez its la role in the prostatectomía treatment of tiene un high-risk papel en el prostate cancer. tratamiento de And this cáncer de study próstata just de alto riesgo, lends more y evidence este to estudio support that da más hypothesis. evidencia a apoyar esa hipótesis. Can you advance the slide? ¿Puede avanzar la diapositiva? there it is. Gracias. So, looking at castrate-resistant Mirando prostate el cáncer de cancer, this próstata is, resistente a these are data from the castración. SEARCH group Estos that son looked at datos the del impact grupo of SEARCH, prior local therapy viendo on el overall impacto de survival terapia local for men with previa y metastatic sobre la castrate-resistant sobrevida prostate global en hombres cancer. con And in this slide, it's este very tipo clear de to see cáncer. that the Y patients who los had pacientes que prostatectomy with tienen radiation therapy, prostatectomía más together radioterapia, with or without radiation con o therapy, sin had the radioterapia, best overall tuvieron la survival, mejor sobrevida followed global, by those with radiation seguidos por therapy los que alone recibieron versus active radioterapia sola surveillance or contra vigilancia ADT. activa o And so ADT. this is taking this into account with the prior study Tomando I esto just en cuenta, mentioned, junto con el again, lends a estudio little more previo que evidence acabo to de suggest mencionar, that hay perhaps un poco más de evidencia prostatectomy que in sugiere que certain patients, perhaps prostatectomía en young ciertos patients, pacientes, tal they vez may pacientes más benefit from jóvenes, that, se even pueden in thinking beneficiar long de term if eso, they develop aún metastatic pensando a largo disease in the plazo que future. desarrollaran metástasis a futuro. I don't. Okay.
So the next study looks at recurrent mitochondrial DNA mutation. I bring this study up only because this was an interesting study. In their particular cohort, they found that 53% of patients had a specific mutation at the mtDNA position in bone metastasis. And the interesting thing here was that the results far exceeded any somatic mutation that's been previously reported in prostate cancer. And so this may be a very important area to watch with regard to future studies and looking at how we could potentially use personalized medicine to tailor treatments, particularly for bone metastasis. Next slide. And here again is another castrate-resistant prostate cancer study. In this one, they're looking at non-metastatic disease treated with apalutamide. And what they found in this phase 3 study, this Spartan study, was that there was a 94% risk reduction of PSA progression with apalutamide, and we're seeing that starting to be used in our practices. Next slide. The take-home from this study, in my opinion, was that were twofold. The first is that in this study there were patients who had untreated non-metastatic disease, and it showed that a shorter PSA doubling time was associated with increased risk of metastasis or death, increased risk of progression, and a shorter time to progression during treatment. And the second thing was in the apalutamide arm, treatment in men with non-metastatic castrate-resistant prostate cancer had significantly declines in PSA, and in fact, the PSA declined to very low numbers in almost half of patients, and really small numbers, almost undetectable in 13% of patients. And all of those PSA declines happened very quickly. The median time to PSA response was actually less than 1 month. Next slide. So now I'll end with testes, penile, and urethral cancer, and I thank you so much for staying with me. This is a long talk to cover all of oncology at the AUA, but I promise just a few more slides. So for testes cancer, the main things that I wanted to highlight was testes-sparing surgery, quality of life with long-term toxicity, and then late relapse in lymph nodes. So next slide. So I thought this was an interesting study. They looked at testis-sparing surgery in this, and there were 90 cases that underwent testis-sparing surgery for some reason. They were just indeterminate testicular lesions, maybe cancer, maybe not, and this was a retrospective study. What you can see here is that the testis-sparing rate was 39% for malignant, 87% for benign, but you can see there were actually more benign lesions overall in this cohort. So you could make the case that for some of these indeterminate lesions, you could watch them, but if you look at the left-hand column in the malignant location, if I can here, the number of recurrences with testis-sparing surgery only was almost a quarter, which means that if you're going to go this route and perform testis-sparing surgery, you need to follow them very carefully because you don't know which of those quarter patients are going to be those who are going to recur. And so I think it's feasible, but with caution. This is the PRIME test trial, and I bring this up. This is looking at primary RPL&D, not something we usually use, but primary RPL&D in stage 2A and B seminoma patients. It's a small cohort of patients, just 15 patients, with a mean follow-up of about 2 years. But what they found was 73% were recurrence-free, and the mean time to recurrence was 4.5 months. Not many complications, although they did have one, which was major, which was a ureteral stricture. And of course, many of these cases can be challenging. I don't think it's ready to go prime time with regard to doing this for all patients, but it does suggest that maybe there is a role in the future for primary RPL&D in these particular patients to reduce the long-term consequences of toxicity of chemotherapy, etc. And speaking of quality of life and long-term toxicity, this is a study that used a validated quality of life questionnaire in 600 patients with testes cancer. And the median follow-up here was 13 years. And what you see here is that the general quality of life was 70. Well, what does that mean? Quality of life scale goes from 0 being the worst to 100 being the best. So 70 is actually a pretty reasonable quality of life. And what they wanted to look at is whether that differed based on the type of treatment they had. And
overall, most men they were satisfied with their general quality of life, emotional, social health. But when you compare to chemo or surveillance, radiation was actually associated with more appetite loss, nausea, and constipation over the long term. So it's something to consider when we're counseling our patients and deciding on treatments which have multimodal selection. Another area of controversy is what we do with borderline-sized nodes, and this study tackled that with a retrospective review of about 100 patients. 24 patients of those 100 had a borderline diameter retroperitoneal lymph node that ranged anywhere from 7 to about 1.5 centimeters. They were assigned to an active surveillance protocol, and these groups had similar characteristics. And what they found in this particular study is that 9 of those 24 patients did relapse. And really the take-home message here is that close surveillance in this is an option for borderline-sized nodes, and it can actually help prevent unnecessary treatment in 60% of patients. But we don't yet know which of those patients that we should be applying surveillance. So if we're going to go in that direction, we probably need to be very careful about who we choose. And then finally, for late relapse of testicular cancer, the objective of this study was to provide clinical and pathologic features that would help predict late relapse of testes cancer. And in this particular study, you can see that lifelong follow-up is going to be recommended because almost 40% of patients had a late relapse of over 10 years. So when we know that for testes cancer is that you're never completely in the clear, and having ongoing surveillance is important. Among those who do have late relapse, what's overrepresented histologically is teratoma, yolk sac tumor, and adenocarcinoma, at least in this study. And the data here support an aggressive surgical approach for the treatment of late relapse. This is their survival curve, and you can see that there's a very significant difference for those who undergo surgery for late relapse and those who do not, although, of course, there's some selection bias issues as well. Another mention that they did find is that those who were chemo naive, those who didn't get chemo in the past, they tended to relapse earlier, number one, and perhaps that's logical. But they also had a significant survival advantage, perhaps because they haven't yet, quote, failed chemotherapy like other patients who were not chemo naive. And so in the final few slides, I'm going to talk about urethral cancer and penile cancer, specifically thinking about lymph node dissection. There were 2 studies in urethral cancer, I believe. The first looking at the role of inguinal lymph node dissection in men with squamous cell carcinoma. This is National Cancer Database data. And what they found were those with clinical N0, so no clinical node positive disease, there were 22% of those patients underwent a dissection, and 9% were positive. And then among those who had node positive disease, whether it be N1 or N2, 76% of those had lymph node dissections, and 84% were positive. And so lymph node positivity, we already are well aware, is associated with worse survival. But here, I think the take-home message is that lymph node dissection is associated with improved overall survival for those with clinical node positive disease. And we really can't state definitively whether patients with clinical node negative disease might benefit from this. And then for penile cancer, with regard to positive nodes and clinical N0 disease, this particular study looked at the use of FDG PET for staging pelvic lymph nodes in patients with penile carcinoma. And in this study, they found that sensitivity was not as good as one would hope, 77%, but the negative predictive value, so if it's negative, it's really negative, was high at 92%. So this may be something to think about in the future, although I think this data is equivocal in terms of whether we bring this to clinical practice. And in this second study, and this will be the last one, I promise, is looking at the surgical management of a clinically negative contralateral groin when its lateral groin is positive. So in this particular study, they had 42 patients who had unilateral clinical node positive disease who underwent a contralateral sentinel node biopsy.
tuvieron una biopsia de ganglio 40%, so centinela almost contralateral. 40%, Casi had positive 40% nodes in their tuvieron ganglios positivos en contralateral ingle groin, contralateral, suggesting that we should be sugiriendo paying que close debemos attention to prestar this. mucha And atención so a esto. the take-home message El here in penile mensaje cancer aquí de is cáncer that en cáncer de pene FDG-PET es may que have el a role FDG-PET in staging puede for lymph tener un node papel en positive, lymph node positive disease, and secondly, enfermedad de men with ganglios positive inguinal positivos. nodes in one groin Y have a very los high risk of pacientes having con ganglios contralateral inguinales positivos de positivity, un lado tienen especially alto riesgo when identified by sentinel de lymph node tener enfermedad contralateral. diagnosis. So, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much Y for les the agradezco time and for the opportunity to present tiempo y la today the AUA oportunidad de highlights for presentar, oncology. los puntos Again, I invite culminantes de you la to AUA Chicago for respecto a AUA oncología. 2019. Espero verlos en And with Chicago that, en I'd like to 2019. take any Con questions eso, now si or tienen preguntas, later, las puedo responder en este depending momento on, o or we can move después, to Dr. o Castle's pasamos a la presentation. presentación del Dr. Castle, como ustedes decidan. So we'll go to Dr. Castle's presentation. Pasemos Is that pues a okay? la presentación del Okay. Dr. Castle. So it's my pleasure. Es un placer It's my pleasure to to introduce Dr. Castle. He's a long friend of Mexico. He's really been instrumental in growing the friendship between the SMU and the AUA, and is also a good friend. So thank you buen so much for amigo joining us. que le agradecemos que esté con nosotros. Bueno, gracias por tenerme aquí. En León, es la segunda vez que estoy aquí. This is the second time I Es come to un pueblo León. muy bonito y It's es a very nice buenísimo estar aquí con town amigos. and Te voy a hablar it's a sobre very nice city. algunas I'm going to be presentaciones en speaking la paroscopía about que tenemos en el laparoscopy AUA. and, presentations Y we had at the AUA. si tienen preguntas, me puede If you preguntar have durante questions, la presentación. You can ask during my presentation. Bueno, lo vamos a ponerlo en cada grupo y los grupos van a empezar con We're cada going to be parte starting with each del group. cuerpo. Y también te quiero decir que las diapositivas que vas a ver And the vienen de slides, los investigaciones come que from enseñaron los investigadores. research Esos son los by dispositivos de investigators. ellos. ¿Ok? And these are the slides. En adrenal no había mucho y There la mayoría de la wasn't much tema en el adrenal, AUA and era la most of the paroscopía, pero la topic mayoría was también about era laparoscopy, robótica, but most cirugía robótica. was, robotic surgery. En este primero presentación, hicieron una comparación de cirugía abierta y cirugía laparoscopía para tumores del adrenal y carcinoma del adrenal, que ya sabemos que es un cáncer muy agresivo. Y también puedes entender que había una selección, pero con esa selección todavía los pacientes que tenían cirugía abierto tenían un sobrevivencia más alto y mejor de la laparoscopía. Esto te quiere hacer una pregunta que tenemos si es mejor hacerlo abierto, pero yo creo que también depende del tamaño del tumor. Y cuando vi esta presentación es algo que tenemos que considerar, porque a veces los tumores son chiquitos, menos de 4 o 5 centímetros, pero los tumores que llegan en la clínica con 8, 12, 15, 20 centímetros, creemos que es mejor hacerlo abierto y yo creo que esta investigación confirma eso. To be, have an open procedure. Este diapositivo es sobre las cirugías que hacen en partes de los Estados Unidos. Hicieron una evaluación. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, ya sabemos que la mayoría, no sé si es aquí en México, que la mayoría son hechos de cirujanos general o cirujanos de las hormonas, cirujanos endocrine. Y encontramos que la mayoría de las cirugías son de ellos, pero en algunos casos urólogos lo están haciendo. Y en este estudio los investigadores enseñaron que todavía solamente 10% y la cirugía están hechos de urólogos, pero los resultados son igual. Entonces esto indica que es posible que nosotros podemos considerar hacer más cirugía, porque nosotros somos expertos en esta área. Y yo creo que estoy de acuerdo con los investigadores que urólogos debían hacer más cirugía. Ok, eso eran los dos mayores presentaciones de adrenal que vi en el AUA que necesitaba atención. Ahora vamos a hablar de los riñones, que es un grupo mucho más grande, que ahí es donde encontramos la cirugía mínimo invasivo. En esta presentación de este grupo era un análisis de
cirugía de los riñones parcial, mínimo invasivo para tumores de T2. Porque ya sabemos que hoy en día estamos haciendo mucho más cirugías en tumores más grandes que antes y no sabemos si realmente haciendo parciales en estos pacientes con tumores tan grandes de T2 o más es una cirugía buena. Entonces, este grupo hicieron análisis de nefrectomía parcial y nefrectomía radical en estos pacientes y encontraron, si pueden ver aquí, ay, perdóname. Let me go back here. Is it the top one? Oh, I see. Oh, bueno. Que aquí puedes ver que la probabilidad de la sobrevivencia en estos pacientes es mejor en nefrectomía parcial, pero realmente los resultados de oncología no eran diferentes en los dos grupos. Y creemos que los ventajas vienen en recuperación y entonces en algunos casos que puedes hacer la cirugía parcial, un tumor polar o un tumor en una locación propio, debías de a lo mínimo tratar de hacerlo. Siempre puedes parar y hacer una nefrectomía si eso iba a ser el abordaje que ibas a hacer, pero a lo mínimo lo puedes considerar y ya yo creo que la mayoría de cirujanos entienden eso. Y esto es la misma tema, más o menos. En esta presentación, el grupo aquí presentaron que en algunos pacientes con tumores complejos, por ejemplo, profundos, cerca del hilo, tumores grandes, tumores en el centro del riñón, que todavía haciendo parcial, si lo puedes hacer, te puedes tener resultados que son buenos. Y aquí encontraron que ay, perdóname. Can I point here? Oh, even better. Que encontraron que había un... Is it? Let me try it again. Ok. Puedes ver que aquí hicieron nefrectomías parcial en 271 pacientes y encontraron que la sobrevivencia era más o menos peor con los tumores más agresivos y también la sobrevivencia era mejor para nefrectomía parcial. Ahora, puedes decir que es una selección, ¿verdad? Porque los tumores que hicieron nefrectomía radical eran tumores un poquito, yo creo, más agresivos, más grandes. Pero todavía había valía pena de a lo mínimo tratarlo y en algunos pacientes con tumores más complejos que usan se dice nephrometry score o renal score, que eso te da una indicación que si es muy complejo, más de 10, y esos pacientes lo puedes ofrecer una nefrectomía parcial. Esto era una presentación de un grupo de nefrectomía laparoscópico y nefrectomía robótica. Ahora, hay muchas gentes que hacen nefrectomía laparoscópico. Yo creo que la mayoría de cirugías de los riñones son laparoscópicos, ya sabemos. Pero hay algunos que ahora están usando el robótico. Y el robot te puede dar una ventaja en tumores grandes o tumores que tienen trombo, cosas que vas a hacer una reconstrucción. Y hay gente que piensa, bueno, ¿por qué vamos a usar ese costo o tener ese costo con esta cirugía si lo podemos hacer laparoscópico? Bueno, este grupo hizo un análisis y estaban analizando cuántos pacientes y en qué pacientes tenían que convertir abierto y si se quedaran en el hospital con un lente, más lente, y si tenían que regresar al hospital. Encontraron más o menos que era igual. ¿Cómo pensabas, verdad? Porque haciendo el robótico, haciendo laparoscópico, no encontraron, it's a very large circle, no encontraron mucho, una diferencia mucho. Entonces, más o menos, el aventaje era mínimo cuando estamos mirando los resultados sobre menos ingreso en el hospital. Haciéndolo mínimo invasivo más o menos es igual si usas robot o si usas laparoscópico. Yo creo que va a ser más o menos la preferencia del cirujano, como muchas cosas que hacemos nosotros en el quirófano. En esta presentación, los investigadores estaban haciendo un análisis de los pacientes, los tumores que tenían trombo, pero la mayoría, si puedes ver aquí, tenían trombos de nivel 1. Eso quiere decir que el trombo estaba en la vena renal.
Entonces, realmente no era un grupo de trombo que llegaba al hígado, las venas del hígado, pero querían hacer un análisis de cirugía que hicieron mínimo invasivo. Encontraron que aquí puedes ver la supervivencia total, la supervivencia del cáncer, de oncología, y encontraron que los resultados eran más o menos igual que pueden encontrar con cirugía abierta, pero había más complicaciones. Entonces, por eso tenemos que hacer esta cirugía, ya sabemos, en algunos pacientes que creemos que lo podemos hacer más fácil, y yo creo que es posible que los tumores eran 5%, que eran más de nivel 1, pero todavía es posible que eso podía afectar los resultados. Hay muchas más presentaciones que están viendo, papeles, en varias partes de urología que están haciendo cirugía en trombos. Nosotros lo hacemos, pero lo tienes que pensar si es un abordaje que debía hacer el cirujano en ese momento. Siempre lo mejor es tener un resultado bueno para el paciente. Ok, en esta presentación, esto era una cirugía comparando cirugía robótico para tumores T1B y cirugía laparoscópico. Era en un centro y ellos querían ver qué eran los resultados. Esto es muy similar al de los tumores T2, pero estos son tumores que nosotros estamos haciendo más en urología. Y en este estudio, ellos estaban mirando si llegaron, se dice el MIC Achievement, que estaban mirando, buscando si había márgenes positivos, si tenían una isquemia menos de 20 minutos, y eso era un éxito para los investigadores. Y tenían 166 pacientes, 59 eran robóticos, y encontraron que usando ese número, si llegaron con mínimo o no márgenes positivos y no llegaron con isquemia más de 20 minutos, que era más común encontrarlo en los pacientes que tienen cirugía robótica. Y puedes considerar que el robótico le ayudó a hacer la reconstrucción de riñón más rápido. Eso es posible, pero realmente no sabemos, porque en cada cirujano tiene sus diferentes habilidades y eso también lo puede afectar. Pero los investigadores querían hacer un punto que las cirugías de robótico también incluían los pacientes más temprano, que estaban todavía en la curva de aprendizaje más temprano, entonces todavía tenían resultados mejor. Esto es interesante porque nosotros usamos aspirina mucho más que antes. Y había un día antes cuando si ibas a hacer una cirugía, le dimos el consejo al paciente que debía de parar de tomar la aspirina. Y ahora creemos más o menos que eso no afecta mucho, y si un paciente está en aspirina, yo le digo sigue tomándolo, a mí no tengo preocupación con eso. El Coumadin y las otras medicinas son diferentes. Bueno, aquí hicieron un análisis los investigadores y tenían un análisis de cirugía abierta, cirugía mínimo invasivo, en pacientes que estaban tomando aspirina. Esto vino de un base de datos del Hospital Premier de casi 12 años, y encontraron pacientes que estaban tomando aspirina y pacientes que no estaban tomando. Eran más de 10,000 pacientes que tenían nefrectomía parcial, entonces un grupo muy grande. Más o menos los pacientes eran igual, pero los pacientes que estaban tomando la aspirina eran más mayor, y es posible que la mayoría eran más hombre. Pero esto es que encontraron. Los pacientes que tienen un riesgo para sangrar, déjame ver si esto enseña, sí. Y transfusión, lo encontraron que no había mucho peligro o riesgo de tener complicaciones con la cirugía. Y también el ingreso era más corto con nefrectomía parcial, y necesidad de tener transfusión era menos en nefrectomía parcial mínimo invasivo. Entonces eso ya sabemos que eso vamos a encontrar. Pero aquí es algo que yo creo que es interesante.
en los pacientes que estaban tomando aspirina tenían más eventos de corazón y eventos del cerebro. En punto era, en cirugía mínimo invasivo, era más de 10 o 11 veces más la coherencia más en los pacientes que tomaban el aspirina. Y eso te da el momento de pensar si el aspirina realmente está protegiendo al paciente. Pero también hay una selección aquí. Y la razón es que estos pacientes que estaban tomando la aspirina en este grupo eran los pacientes, yo pienso, que tenían más riesgo para tener este problema. Pero todavía ellos también tenían el peligro más alto, pero necesitan la medicina para protegerlo. Y encontramos también que tomando la aspirina bajó el regreso al hospital. No saben realmente todos los características del tumor, pero más o menos piensan que pueden continuar la aspirina en los pacientes, pero tienes que estar preparado que los pacientes que están tomando la aspirina lo están tomando por una razón. Y ellos son los pacientes que tienes que estar preocupado que iban a tener o van a tener un ataque de corazón o ataque de cerebro. Y es posible que haciendo la cirugía mínimo invasivo, si lo haces laparoscópico o lo haces robótico, que todavía pueden tener complicaciones, pero es posible que es menos con eso. Y tenemos que pensar en eso. Pero, viste el efecto en los pacientes que toman la aspirina, el peligro y el riesgo es mucho más alto. Hoy estamos hablando si vale la pena hacer nefrectomía radical en los pacientes que ya tienen metástasis, ¿verdad? Carmina Trials ya han oído sobre eso, pero hay muchos cirujanos, nosotros, yo sé que Dr. Smith lo hace, hacemos la cirugía nefrectomía laparoscópico en los pacientes para cytoreduction. Y esto era un análisis comparando los pacientes que tenían la cirugía abierta y la cirugía laparoscópico. Déjame ponértelo todo aquí. También, mismo grupo, usaron un base de datos del Premier Database y el análisis era sobre complicaciones, transfusión, el ingreso en el hospital, mortalidad, todos los datos que estamos haciendo análisis en estos estudios de cirugía. Y encontraron que esto era el porcentaje de los pacientes que lo tenían abierto y que lo tenían robótico subió y laparoscópico bajó un poco. Entonces hay más cirujanos haciendo robótico que haciéndolo laparoscópico. Encontraron que cuando hicieron una comparación con cirugía abierta, la cirugía robótico tenía un tiempo de operar más largo, pero necesidad de tener transfusión era menos. El ingreso más de 4 días era menos y lo encontramos también más en cirugía laparoscópico. El costo, como pensamos, va a ser mucho más. Entonces, cirugía mínimo invasivo para estos pacientes, si van a hacer la cirugía, si piensan que vale la pena en este paciente, en este grupo de pacientes, si lo puedes hacerlo mínimo invasivo porque vas a tener menos costo. Ellos dicen laparoscópico que es menos costo, pero menos complicaciones, el ingreso es mucho más corto y regresa en la vida normal más rápido. En los Estados Unidos estamos haciendo siempre la manera de tratar de sacar y mandar el paciente a la casa, ¿verdad? Lo más rápido que lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros en nefrectomía radical, donadores o nefrectomía radical en los pacientes que tienen tumores, lo mandamos a la casa próximo día. Bueno, la cultura latina es un poco diferente, ¿verdad? La esposa piensa que debían estar en la casa, en el hospital, y el paciente se quiere quedar porque se siente más seguro. Bueno, este grupo hicieron un análisis a ver si mandando el paciente, con mandar el paciente más temprano a la casa, si había más riesgo o peligro de regresar al hospital. Y el grupo era los pacientes más de 18 años y no incluyeron los pacientes que tenían, si murieron en el hospital, si no tenían los datos que necesitaban y estaban buscando los pacientes, el grupo que tenía un
discharge, menos de 25% porcentaje durante del ingreso, y hicieron un análisis de un variable o multivariable en los pacientes. Y encontraron, ya sabemos, que los pacientes que lo hicieron abierto, la cirugía abierto, se quedaron en el hospital más largo, porque ya sabemos que tenían más dolor. También las complicaciones en los pacientes que se fueron a la casa más temprano eran menos en todas estas áreas, pero también hay una selección aquí, ¿verdad? Porque los pacientes que tenían estas complicaciones se quedaban en el hospital más largo, pero todavía encontraron que tenían menos complicaciones. En los pacientes que fueron a la casa más rápido, aquí es el grupo, y este es el grupo que se fueron por el típico protocolo que tenían, y encontraron que es seguro mandar a los pacientes a la casa más temprano. Yo creo que hay muchos otros factores que afectan a esto, ¿verdad? El paciente, los deseos de los pacientes, los que esperan los pacientes y su familia, pero puedes sentir mejor. Yo creo que esta presentación que hizo el grupo, que te puedes sentir seguro mandando a los pacientes a la casa más temprano. Este era una presentación del podium del grupo de San Antonio, y estaban haciendo un análisis usando un base de datos que eran los peligros, riesgos en los pacientes que estamos haciendo cirugía laparoscópica o mínimo invasivo, que vamos a convertir a hacerlo abierto. Yo creo que ya saben qué vamos a encontrar. Ellos usaron el base de datos de oncología nacional en los Estados Unidos, en los pacientes que tenían nefrectomía parcial. Hicieron un análisis de cirugía, características y los pacientes. Esto es el grupo de pacientes, puede ver que era un grupo grande. Empezaron con 54,000 pacientes, 34,000 podían hacer la cirugía, y en 1,000 tenían que convertir abierto. Esto es, yo creo que lo más importante que vas a ver en esta presentación, en este análisis. Aquí puedes ver que en el año 2010 había mucho menos cirugía para estos pacientes parcial mínimo invasivo, y con tiempo subió la experiencia. Y también convirtieron a cirugía abierto, era mucho más temprano y mucho menos con tiempo y con experiencia. Entonces, ya sabemos, este estudio se enseñó, estos son datos que enseñan solamente que el año de hacer la cirugía de diagnosis, el riesgo de tener que abrir el paciente o convertir el paciente era menos con tiempo y con experiencia. Esto solamente indica que todos nosotros cirujanos ya sabemos que los cirujanos con más experiencia van a tener mejores resultados. Ok, vamos a hablar de cistectomía. La mayoría de estos son todos robóticos, ¿verdad? En los Estados Unidos la mayoría que estamos haciendo, y hay menos cirujanos haciendo laparoscópico puro. Esto era una investigación comparando abierto y cirugía robótico del base de datos nacional de oncología en Estados Unidos, y encontraron, que ya sabemos en muchos otros estudios, que había un resultado igual más o menos con los pacientes que tenían cirugía laparoscópica o robótico y cirugía abierto. También encontraron que si sacaron más ganglios, más de 21, era el mejor para el paciente, la sobrevivencia del paciente, la sobrevida del paciente. Esto es un análisis de varios centros, una comparación de cirugía abierto y robótico. Otro análisis, pero era más de un centro, pero los números muchos más chicos porque no era el base de datos nacional. Y en este grupo era retrospectivo, pero todavía encontraron que ya sabemos que los resultados son más o menos igual, y puede ver la sobrevida
era 87% para robótico y 74% para abierto. Ahora, esto no es randomizado, entonces es posible que había una selección para tener la cirugía abierto, pero todavía a lo mínimo creemos que el cirugía abierto no es superior en la mayoría de casos. No sé si han oído del, it's called the International Robotic Cystectomy Consortium, es el grupo de cirujanos que hacen cirugía robótica para cistectomía. Está organizado del Dr. Guru aquí. Y nosotros también participamos en eso, y Dr. Smith y UNC antes participamos en eso, pero es un base de datos muy grande de varios centros. Y ellos hicieron análisis de hacer el conducto neovejiga abierto o robótico, porque hay muchos cirujanos allá afuera que piensan debían hacerlo robótico, que eso va a mejorar el ingreso, el dolor, la complicación para el paciente. Bueno, ellos hicieron un análisis, no era prospectivo, pero a lo mínimo tenían los datos, y yo creo que encontraron que ya sabemos muchas gentes, pero era 2.432 pacientes, 29 centros, más de 50% tenían diversión intracorporeal, pero muchos de estos centros están afuera de los Estados Unidos. Muchos de los cirujanos afuera de los Estados Unidos todavía lo hacen intracorporeal. Y puedes ver que con tiempo, con subir los números en este grupo, había más pacientes que le hicieron esta cirugía intracorporeal. La mayoría eran conductos. Estos son los datos de los pacientes. Puedes ver que más o menos todo es igual si lo hacen extracorporeal o intracorporeal. No usan mucho quimioterapia. En muchos pacientes debían de tener unos números más cerca de 50%, pero esto es el grupo. Y ellos encontraron que solamente era como 40 minutos o una hora más o menos más tiempo hacer la cirugía. Pero no se olvide que este grupo tenían más conductos. Si tenían más neovejigas, yo creo que la diferencia sería más grande. La transfusión era lo que sabemos, menos en los grupos que tienen esta cirugía robótica. Pero esto lo tienes que pensar. Las complicaciones, el riesgo, el peligro de tener de complicación era más en el grupo intracorporeal. Yo pienso que esto viene del tiempo que están en el quirófano, porque con cada minuto que estás ahí en una posición difícil es posible que puede tener complicación. Y el riesgo de tener complicaciones dentro de 30 días era más en este grupo también. Y mira esto, el ingreso era un día más para hacerlo intracorporeal. Hay muchas gentes que piensan que es porque tenían más complicaciones y se tenían que quedar en el hospital más largo. Estas son las complicaciones. Y entonces, el grupo, la conclusión era que había muchos más pacientes que le estaban haciendo esta cirugía intracorporeal, pero tienes que entender que hay la posibilidad, riesgo de más complicaciones. Y te voy a decir, en el hospital mío no lo hacemos intracorporeal. Había un tiempo que solamente lo hice así y para mí yo no encontré ningún beneficio, solamente que me tomó más tiempo en el quirófano. Esto es algo que ganó el mejor póster, y la razón es porque hicieron un análisis de cómo manejar la vena dorsal durante prostatectomía. La mayoría de cirugía robótica, antes cuando hicimos prostatectomía radical, pasamos una sutura alrededor de la vena dorsal antes de hacer la cortada en el cuello de la vejiga. Entonces, ahora hay muchos de nosotros que lo estamos haciendo después de cortar la vena dorsal y entonces después correr una punta, como enseñó Pat Walsh más de 20 años pasado. Y aquí hicieron un análisis de dos grupos. Era un análisis randomizado y encontraron que había más sangramiento, un poco más, y un poco más transfusión en los pacientes que tenían la vena dorsal ligado después, ¿ok? Pero los márgenes positivos apical
eran mucho más, 58% más comparado a los pacientes que lo tenían ligado después de hacerle esa cortada de la vena. Hay muchos de los cirujanos que piensan que pueden ver el ápice mejor. Entonces, es posible que puedes considerar hacer esto en los pacientes que piensas que hay un peligro de tener un margen positivo anterior o a margen cerca del ápice. Y la conclusión era que no había mucho peor, complicaciones con este grupo de pacientes. Entonces, hay muchos cirujanos robóticos que están convirtiendo a este abordaje. En esta presentación hicieron un análisis de calidad de vida después de tratamiento para cáncer de la próstata. Hicieron un análisis de prostatectomía robótico y braquioterapia y crioterapia y hicieron un análisis, hicieron un cuestionario. Encontraron que había menos síntomas de irritación, corriendo al baño, viendo al baño rápido, urgencia. En los pacientes, eran menos los pacientes que tenían cirugía, pero había menos incontinencia con crioterapia. La razón que esta presentación era bueno es que hicieron cuestionarios estandarizados a todos los grupos y por mucho tiempo. Y yo creo que encontraron que ya sabemos, pero todavía esto te da la validación que puedes ofrecer a los pacientes cirugía que tienen muchos síntomas de urinar, urgencia, difícil ir al baño. También hoy en día hay muchos cirujanos haciendo la cirugía robótica radical salvaje. Y es una cirugía complicada si lo haces abierto o si lo haces robótico. Y hay gente que piensa que debía hacerlo abierto porque puedes usar el dedo. Hay otra gente que piensa que al hacerlo robótico puedes ver mejor abajo de la próstata que no puedes ver cuando estemos haciendo la cirugía abierto. Y aquí hicieron un análisis de 615 pacientes que tienen cirugía abierto y cirugía robótico. Era de 18 centros y encontraron que era un poco menos tener un daño al recto, pero no había ninguna diferencia en transfusión, estructuras, y había en este grupo, en este análisis, más incontinencia en la cirugía abierta. No sabemos por qué, pero los investigadores pensan que esto es posible viene de disección. Entonces, de mirar estos centros y este tipo de pacientes, la conclusión era que los riesgos de tener complicaciones era igual en los dos grupos y no era peor para hacerlo robótico. Entonces, si tienes un robot, tienes la habilidad, de hacerlo, debías de a lo mínimo tratarlo. Y últimamente, los testículos. Esto era un análisis de los cirujanos, de los investigadores de cirujanos que hacen la cirugía de disección de los ganglios retroperitoneal en los pacientes con cáncer de los testis de 2010 a 2014. Y encontraron que la mayoría de los pacientes lo hicieron robótico, pero el peligro de regresar al hospital en los grupos abiertos y los grupos que lo hicieron laparoscópico o robótico no había ninguna diferencia. Y era solamente en los pacientes que tenían quimioterapia antes. Indicaron que este es un cirugía más complicado. Y en los cirujanos que lo hicieron robótico, el riesgo, el peligro era mucho más alto, pero todavía no era una diferencia statistically significant. Yo creo que es por los números, porque los números eran cortos o chiquiticos, pero encontraron que hacen menos de este abordaje para este tipo de pacientes, pero todavía tienes que pensar que hay un peligro o riesgo para regresar al hospital. Y el último cosa que te voy a enseñar, esto es muy interesante. Hay algunos grupos que están haciendo modelos con un 3D printing. Y en este grupo, presentación de investigadores era que hicieron un mold del uretra del paciente y pueden hacer afuera el mold y le inyectan con un silicone. No sé cómo se dice silicone en español. Y le hacen el mismo uretra que tiene el paciente. Y pueden entonces con este modelo practicar con los cirujanos si lo quieren hacer robótico o laparoscópico, pero en esta investigación era robótico. Aquí puedes ver
cómo lo hacen. Y encontraron, haciendo varias maneras de análisis, que esto enseñó que los expertos tienen mejores resultados de los que no son expertos, como vamos a encontrar en el quirófano. Entonces, la conclusión era que el modelo era real. Yo creo que vas a ver esto mucho más en lugares donde pueden pagar para un 3D printer. Hay mucha gente que lo hacen para riñones, pero esto es mi primera presentación que yo encontré que podían hacer un modelo del paciente y hacer el uretra de ese paciente para practicar. Esta presentación era de un grupo de investigadores que querían hacer un análisis que si hacen ¿cómo se dice? The feedback, the mentoring, que alguien lo están observando y darle consejo durante la cirugía, si lo hacen en el cuarto, en el quirófano, o si lo hacen de otro lugar, ¿ok? En el internet. Y tenían varios cuestionarios, scale se dice, ¿sabes? De que si se frustraron en el quirófano porque no podían entender, si tenían alguien ahí para ayudarlo o si la persona estaba sobre el internet. Y encontraron que si el persona está dando consejos durante la cirugía, era igual de hacerlo si estaba en el quirófano. Esto es una presentación, yo creo, una investigación que te puede dar validación, que puedes ayudar a un colega sobre el computador. Y yo creo que vamos a encontrar con tiempo que hay algunos cirujanos o grupos que van a tratar una cirugía la primera vez y no es necesario en todos los casos traerlo de donde está, darle la habilidad de hacer la cirugía en el quirófano y todavía pueden buscar la ayuda para ofrecer cirugías que no lo hacen en todos los pacientes. Y esto era una investigación, yo creo que muy interesante porque es la primera de ese tipo que yo encontré. Entonces, eso es todo de las laparoscopías. Si tienen preguntas, do we ask here? Or ¿nos sentamos? O? Sí. Buen resumen de los mejores trabajos que se presentaron en el Congreso de San Francisco el año pasado, este año, desde luego. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tenemos micrófonos a los lados. Estamos en el tiempo, tenemos tiempo para escuchar sus comentarios, sus preguntas, sugerencias. Desde luego, fue una excelente revisión que hicieron por el doctor Castle y también por la doctora Smith. Si no es así, nada más tenemos que agradecerles a ustedes dos, señores doctores, mis queridos colegas, invitados de honor. Muchas gracias por estar presentes. Mañana tenemos una cita igualmente aquí. ¿Hay una pregunta ahí? Sí, por favor, ¿quiere tomar la palabra? Disculpen, no te vi, Carlos. Adelante. Así, Eric, felicitarte por tu excelente resumen. Y quería preguntarte ese hallazgo del trabajo que nos presentaste, en el que si se ligaba el complejo de la vena dorsal del pene, había por un lado menos sangrado, pero más posibilidades de tener un margen positivo en el ápex. Y parecería un poquito contradictorio porque si tienes menos sangrado, tienes más posibilidades de hacer una mejor disección del ápex. Quería saber tu opinión particular a esto. Yo creo que la razón es, entonces, estás diciendo que si van a cortarlo más tarde sin ligarlo, va a tener más sangramiento y cómo puedes ver y cómo van a tener menos márgenes positivos, ¿verdad? Exacto. Pero cuando yo hago la cirugía así, de esa manera, subimos el presión y en la mayoría de casos, si el asistente no aspira, muchas veces no sangra mucho. Es la primera cosa. Segunda cosa es que cuando estamos tirando la sutura, si lo haces laparoscópico o robótico, todos esos tejidos están cerca, ¿verdad? Y cuando empieces a cortar la vena dorsal, la mayoría de cirujanos quieren cortar más proximal porque no quieren cortar la sutura. Yo creo, esto no lo puedo decir absolutamente, pero yo creo que no importa que no está sangrando, están cortando tan cerca
del ápice y por esa razón tienen los márgenes positivos. Porque Gracias. la mayoría de cirujanos que ahora han convertido a hacer ligación después de cortarlo, piensan que tienen una disección más limpio en el ápice. Y no importa que haya un poquito más sangramiento. Bien, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Doctor Marquina, Manuel, adelante. Afortunadamente en nuestro país cada vez hay más aparición del instrumento del Da Vinci. Para esto se requiere de una certificación. Sin embargo, el hospital que está teniendo el aparato nombra a sus cirujanos que deben de ir al curso para hacerse la certificación, pero a veces esta certificación es a través del internet y posiblemente después 1 o 2 días de entrenamiento en algo artificial y ya da la autorización para que este cirujano pueda actuar. Después de eso se le pide que tenga un proctor, el cual lo pueda asesorar, pero creo que aún así pudiese estar muy verde. No sé qué usted pueda opinar. Bueno, estás hablando y preguntando sobre un problema que empezó muchos años pasado con implementar cirugía robótica en un centro. Y el problema era que nadie sabía realmente cuántos casos, qué manera de entrenamiento, y era la compañía Intuitive Surgical, Da Vinci, que ellos estaban dando el consejo al hospital y los cirujanos. Eso vino de una compañía, no vino de doctores. Entonces los hospitales hicieron lo que ofrecieron, porque también no se olvide que tienes que pagar por eso, tienes que comprarlo de la compañía. La mayoría de gente hoy en día piensan de esta manera en los Estados Unidos y creo que es un poco diferente ahí. La primera cosa es que realmente la certificación de hacer una cirugía en el centro viene del centro. Cada centro debía de tener sus propias reglas de cómo debe ser la cirugía y llegar a una persona. Porque, por ejemplo, si yo tengo residente que gradúa del programa de nosotros, cuando él gradúa, o él o ella gradúa, me mandan un papel del centro de donde van a empezar la práctica y yo le pongo unas marcas de donde los procedimientos que puede hacer. Ellos no tienen que buscar un proctor o nada más, ¿verdad? Eso viene de la aprobación del director del programa de residencia. Pero cirugía robótica es diferente porque había muchos cirujanos que ya eran cirujanos y no estaban haciendo la residencia. Y eso es el grupo más difícil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el centro de nosotros? Tenemos un comité de robótico en el centro y tenemos nosotros propias reglas que nosotros creemos que es necesario para cada procedimiento, para cada especialidad. Y eso viene de nosotros. Ahora, cuando compran el robot y un cirujano lo quiere usar la primera vez, sí, hay una cosa en el internet con la compañía donde puedes hacer algunas cosas, pero eso no es de hacer la cirugía, no se olvide. Eso es de usar la máquina, no de hacer una prostatectomía, no de hacer una histerectomía, no de hacer una nefrectomía. Eso es de usar la máquina. Entonces, no se olvide que realmente las personas, las reglas debían de venir de nosotros, de los cirujanos y del centro donde están nosotros. Y así es como lo estamos haciendo. Una pregunta más. Buenas tardes. Más para la doctora Ángela Smith. Ahora con la detección del cáncer de próstata, no sé si en la revisión o en la presentación en San Francisco, comparando la biopsia de próstata, ya sea el Artemis, la fusión 3D con el equipo, por decir que tiene el doctor Crawford en la Universidad de Colorado, o hacer una perfusión cognitiva, ¿no? La detección. Vemos que se está incrementando el costo en la atención desde la detección, utilizando Artemis, hasta llegar a utilizar un robot. Entonces, creo que la parte económica es importante. Hablando de la parte cognitiva,
hacer una biopsia por fusión cognitiva, bajar costos. ¿Cuál es la experiencia y cuáles son esos datos ahora en Estados Unidos en cuestión de la biopsia de próstata? Comparando Artemis, el equipo que está en Colorado, o hacerla por cognitivo. So the question, I believe, make sure I'm interpreting this correctly, is what are we doing in the United States with regard to multi-parametric MRI, one, to different platforms, Artemis and others? Is that the question? I think what he's asking is, you have 3 different ways you do cognitive. Oh, through a multi-parametric, or just, okay, okay, yes. Okay, I understand. So, well, what are we currently doing? I think there's more of a push for fusion biopsy than there was in the past. So using Artemis or Euronav or whatever platform you use with that. Now, I'm not sure what the exact percentages of MRI fusion in the U.S. at this point, but I think they're going down. I may be wrong. With regard to cost, I believe, and then there's transperineal prostate biopsy. U.S. hasn't been using transperineal biopsy as commonly as you see in other countries, in my opinion. I don't know. Do you use it very often? And I think one of the reasons for that, it's not necessarily the cost, but maybe perhaps it is. It's more of the time and maybe the lost time and the cost in that. Transperineal often requires sedation, or it disrupts the workflow that we're accustomed to in the United States. So conducting a transperineal biopsy, even if you do it in your local setting, is a challenge. And it's different for our workflow, so most people don't use it. Maybe in the future, I see the benefit, and I've heard the debates, and I can understand why it could be beneficial. But at least in the U.S., we're more often doing MRI. Now, why can that be more cost effective? Well, you're going to have different debates and controversy regarding whether it's cost effective or not. In my opinion, where I think we're going to see cost effectiveness play out is in avoiding prostate biopsies. We're not quite there yet, but I think eventually we'll be able to decrease the number of prostate biopsies once we get a handle on improving the reproducibility and reliability of reading the MRIs and also performing the targeted biopsies. So I think that with multi-parametric MRI fusion biopsy, I'm more confident in my specific patient case. So I'm not using it on everybody, and I don't think it's cost effective to do so. Nope. But I do think it can be cost effective in that patient who has a rising PSA. There's something about them that doesn't fit with a negative result of a transrectal ultrasound biopsy. And in those patients, I do think it can be cost effective because I'm not going to be continually doing repetitive biopsies on those patients. I feel more confident that they truly don't have prostate cancer. And so you also avoid complications with repetitive biopsy, et cetera. So I don't know if that answers the question, and I'm sure Dr. Castle has an opinion too. Yo creo que estás preguntando también, si usando el MRI como estamos usando en Estados Unidos, eso aumenta el costo, ¿verdad? Y estamos usando robot y MRI. Y hacerlo con una técnica cognitiva, o sea, ver el estudio multiparamétrico, identificar y luego hacerlo por vía transrectal convencional, pero dirigirse, o sea, lo que se llama la técnica pues cognitiva. Sí. ¿No? Eso, y tú estás preguntando por qué no hacemos eso, porque así eso va a bajar un poco el costo, ¿verdad? Basta. Bueno, yo creo que depende de muchas cosas, hay muchos factores. Como dijo Dr. Smith, hay gente que piensan que hacerlo con fusion vas a tener un biopsia más, it's more accurate, ¿sabes? Vas a encontrar la lesión. Que hace Dr. Crawford es muy complicado. Sabes que él hace como 100 biopsias de un ganglio, del gland, ¿verdad? He's talking about Dave Crawford, you know this. Y yo pienso que hay un costo con eso, porque la patología no va a ser barata, ¿verdad? Pero
Mira, el punto es, tú tienes razón, usando el MRI ha aumentado el costo de manejando pacientes con PSA elevado y con cáncer de próstata. Pero yo creo que va a tomar más tiempo, 10 años, 15 años más, para ver cómo vamos a refinar el manejo, el algoritmo para determinar quién va a tener el MRI y quién no lo va a tener. Debía en los Estados Unidos nosotros no hacer MRI en todos los pacientes, solamente los pacientes que ya han tenido un biopsia negativo, ¿verdad? Pero es posible que eso va a cambiar. I don't know if you're in agreement with that. Yeah. So, Bien. No sé si te di una respuesta que estás buscando. ¿Tú piensas que es más barato usarlo cognitivo? Dile que ya. No, o sea, tienes un Artemis y tienes el 3D Fusion. Creo que es muy caro el costo. Bien. ¿No? Pero pensaría que es más barato el cognitivo y bien hecho y con buenos resultados. Sí. Yo Bien. creo que depende del cirujano. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, tu presencia y desde luego al doctor Castle y a la doctora Smith. Muchas gracias. Para todos los demás, ahora 6:30, Consejo Directivo, tenemos una reunión en esta sala de juntas y desde luego para todos los presentes, recuerden que hoy en la noche tenemos nuestra primera convivencia, tenemos nuestra noche de urólogo, nuestra convivencia de bienvenida. Estamos todos invitados. Vamos a estar presentes, vamos a también disfrutar no solamente los eventos académicos, sino también nuestra convivencia social. Muchas gracias, nos vemos mañana. Desayunos, 6:45, 2 desayunos. Gracias.